He's got to fight the hands or push the elbows. Or he's going to get rounds. What a welcome. Setelah acara di London, UFC kembali diatur untuk kembali ke Amerika Serikat untuk kartu pertarungan berikutnya pada UFC Fight Night dengan kartu utama Blades vs The Cause yang akan berlangsung pada tanggal 26 Maret di Nationwide Arena di Columbus, Ohio. Kartu tersebut akan menjadi headline oleh pertarungan kelas berat antara Curtis Blades dan Chris The Cause, di mana kedua petarung ini menderita kekalahan terakhir mereka dari petarung yang sama, Derek Lewis. Razor bangkit dari kekalahan dengan kemenangan atas Jairzinho Rozenstruik, dan apakah The Cause akan melakukan hal yang sama di minggu depan? I don't know. If Curtis sticks to his game plan, Curtis been on the run. If Curtis sticks to his game plan and mixing his wrestling with his striking, he's a problem. He's hard to deal with. Striking is getting so much better. But Dawkins' speed and explosion, he hit you, you won't feel it. So as long as I give it to Curtis, I think he brings more of a danger, more tools to the shed. Blades has got amazing wrestling, and he's really good at closing the distance on that. And you know, his striking's not subpar either. He's long. He uses his reach really well, and he's just super explosive. So I think if he can close the distance and work those takedowns in, I think he'll have the advantage against Dawkins. But Dawkins is, you know, I was just saying to somebody the other day, he's got the fastest hands out of anybody I've ever fought, you know, whether it's in the UFC or on the local level. And he's quick, you know, he's quick, he's tough, he's durable, and he hits like a freight train. So, you know, I think that could go either way. I think if Dawkins can implement the game plan that he comes up with, you know, whether that be to strike and keep it on the feet, or maybe he's working his wrestling and jiu-jitsu more. You know, I know he's a black belt. I think if it stays on the feet, I got Dawkins by KO or TKO, and I think if it goes to the ground, we got Blades by a TKO or decision. I gotta go with Dawkins, man. I gotta show the guy love, especially since he's the one that handed me my first loss in the UFC. Curtis Blade and Chris Dawkins. I like both of them. I say Curtis Blade. I was very big on Curtis Blade, and then who did he lose to? The Derek Lewis, that's it, yeah. And that kind of surprised me because I thought Curtis Blades was for sure going to be the next guy in line. You know, I'm very big on Curtis Blades. I think he's going to get it done. I know Curtis Blades. You know, he is just an animal. He's on you all over the place. You know, he's the heavyweight division. I wouldn't get knocked out by a guy like Derek Lewis the way he did, but Curtis is consistent and he's smart, and he usually fights a safe fight. So I'm going to go with Blades. Benavidez is trying to scramble to his feet. This is where Joe Benavidez is good though, right? Sprint good though, right? Sprint good though, right? Sprint. Pertarungan yang menjadi sorotan kali ini adalah sebuah pertarungan kelas terbang yang sangat menarik datang dari Askar Askarov, petarung Dagestan yang memiliki kelemahan fisik sebagai petarung tuli atau tunarungu, namun memiliki rekor yang menakjubkan dengan 17 kemenangan tanpa satu pun kekalahan. Telah meraih 3 kemenangan beruntun sejak seri split dengan Brandon Moreno. Kemenangan terakhir petarung yang tak terkalahkan ini didapat dari mantan penantang gelar Joseph Benavidez pada Maret lalu, yang kemudian memutuskan untuk pensiun setelah pertarungan itu, meski Askarov memang kehilangan bobot untuk pertarungan itu dengan berat 127 pound. Rekor satu kali hasil imbangnya ketika berhadapan dengan Brandon Moreno, dan setelah itu Askarov menghabisi semua lawan-lawannya. Askarov merupakan petarung tunarungu yang memiliki segudang prestasi, dan sebelum bergabung dengan UFC, petarung yang berusia 28 tahun itu berstatus juara dunia kelas bulu Absolute Championship Berkut SCB. Bagi saya, setiap pertarungan seperti sesi latih tanding, karena saya punya masalah dengan pendengaran. Saya tidak bisa mendengar cemoohan dan pujian dari penonton, itu sebabnya saya selalu tenang, ujar Askarov yang memiliki fungsi pendengarannya hanya sebatas 20%. Di luar MMA, Askarov merupakan peraih medali emas gulat Olimpiade atlet tunarungu di Olympics pada tahun 2017. Oleh sebab itu, prestasi petarung Dagestan ini pun yang juga dijuluki dengan Balek
sempat mendapat pujian dari bintang Dagestan Khabib Nurmagomedov. Sementara lawannya Kai Kara France dengan rekor 29-11 berhasil meraih kemenangan terbesar sepanjang karirnya di saat mengalahkan mantan juara kelas bantam Cody Garbrandt di ronde pertama pada debut kelas terbangnya dan telah memenangkan bonus kinerja untuk 3 pertarungan terakhirnya secara keseluruhan. Saat ini Askar Askarov adalah pesaing yang menempati peringkat kedua di divisi kelas terbang, sementara Kai Kara France berada di posisi ke-6. Besar peluang Askarov akan melaju selangkah lagi ke pertarungan perebutan gelar setelah mengetahui pemenang dari rencana rematch Brandon Moreno versus Deiveson Figueiredo jika saja The Ballet mampu mengalahkan Kai Kara pada pertarungan minggu depan. Acara pada tanggal 26 Maret ini masih diperkirakan akan dipimpin oleh pertarungan kelas berat ringan antara mantan juara Ian Blachowicz dan Alexander Rakic. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari UFC untuk potensi pertarungan tersebut. Dan perkiraan pada acara penimbangan berat badan mungkin dilaksanakan pada tanggal 23 Maret waktu Amerika Serikat. Selain itu, UFC Columbus juga mengkompetisikan pertarungan di kelas terbang wanita antara Yanne Wood dan Alexa Grasso. Kemudian di kelas welter ada Matt Brown versus Brian Barberena. Dan pertarungan di kelas berat lainnya ada Ilir Latifi versus Alexei Oleinik. Kemudian di kelas bulu ada Ned Lander versus David Onama. Berikutnya ada 8 pertarungan di kartu pendahuluan.